नमस्कार मु मीनाक्षी चलतु नजर पकाइबा खबर उपरे जदि आपंक मोर भिडटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। नंबर 1 पारादीप टिकेट को नहीं छक्का पंजा क्या प्रार्थी कर टेंशन रे बीजेडी। पारादीप रे बीजेपी प्रार्थी घोषणा करथिबा बेले कांग्रेस की बीजेडी एजाए प्रार्थी दे पारि नाहंती। टिकेट पाई बीजेडी रे कली तीव्र होईछि। विधायक संबित राउतराय भुवनेश्वर रे डेरा पकाइथिबा बेले पारादीप बीजेडी सभापति बसंत विश्वाल समर्थक शंख भवन एवं नवीन निवास धाउछंती। प्रेसमिट पर प्रेसमिट हेउछि। दुई गोष्ठी परस्पर पाई एक रकम छक्का पंजा चलीछि। दलर मुखिया को इम्प्रेस करने को नाना फंदी फिकर करुथिबा देखा जाउछि। सेपटे किछि दिन तले बापी सरखेल पत्नी मनी दीपा बीजेडी रे सामिल होइछंती। बापी सरखेल मध्य कांग्रेस रु इस्तीफा देइछंती। काहाको प्रार्थी करिवो बीजेडी ताकू नहीं लगी रही टेंशन। नंबर 2 मुख्यमंत्री कार्यालय हटिले वीके पांडियान। राज्य बीजेपी देला सूचना। मुख्यमंत्री कार्यालय 5T अध्यक्ष वीके पांडियान को बाद दिया जायछि। निर्वाचन कमिशनर कार्यालय हस्तक्षेप पर एही पदक्षेप निया जायथिबा राज्य बीजेपी पक्षरु सोशल मीडिया रे पोस्ट करी कुहा जायछि। मान्यवर निर्वाचन कमिशनर कार्यालय हस्तक्षेप पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथाकथित 5T अध्यक्ष वीके पांडियान को बाद दिया जायछि। 5T अध्यक्ष नाम रे एक सरकारी अधिकारी क्षमता को माड़ी बसिथिबा वीके पांडियान एही दखल को शेषर बेआईन दर्शाइछंती मान्यवर निर्वाचन कमिशनर। नंबर 3 बीजेडी को शक्त झटका। दल छाड़िले दुई टाणुआ नेता। बीजेडी छाड़िले सालेपुर हिमांशु महांती। दलर अणदेखा करा जाउथिबा अभियोग करी प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती हिमांशु। दलर सभापति नवीन पट्टनायक को इस्तीफा पत्र पठाइबा सह से एहाकु सोशल मीडिया रे मध्य पोस्ट करिछंती। तेबे आगामी दिन रे से अन्य कोनोसी दल रे जोग देउछंती कि नाही ताहा स्पष्ट करि नाहंती। चर्चा हेउछि जे सालेपुर विधानसभा आसन पई बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा को पुणी थरे रिपीट करिथिबा बेले एहाकु नै असंतुष्ट थिले हिमांशु। से सेठारे निज टिकेट पाई अन्यतम आशायी थिले। तेबे ए नेई बीजेडी पक्षरु प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। अन्यपटे नुआपड़ा जिला युव बीजेडी को शक्त झटका। जिला बिजु युव जनता दलर जिला सभापति हरीश चंद्र पंडा निज पद और बीजेडी प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती। से निज इस्तीफा पत्र दलीय सुप्रीम तथा मुख्यमंत्री को पठाइथिबा सोशल मीडिया रे सूचना देइछंती। नंबर 4 महिला खेलाड़ी संदेहजनक मृत्यु। हॉस्टेल उद्धार है झुलंता मृतदेह। राजधानी राज्यस्तरीय महिला खेलाड़ी संदेहजनक मृत्यु। भुवनेश्वर पुराणा बीएमसी ऑफिस पछ हॉस्टेल तांकर मृतदेह उद्धार होईछि। तेबे एहा हत्या ना आत्महत्या स्पष्ट होई नाही। मृतक हेले पुरी जिला डेलांग जगदलपुर सरोजिनी सुंदरा। भुवनेश्वर कोर्ट पछपटे थिबा हरिहर विद्यापीठ निकटस्थ एक भड़ा घरु तांकर झुलंता मृतदेह मिलिछि। बरगड़ थाना पुलिस मृतदेह जबत करने सह तदंत आरंभ करिछि। नंबर 5 अमुंडी रे बड़ अघटन। गैस सिलिंडर फाटी 11 जन आहत। गंजाम पात्रपुर ब्लॉक अमुंडी रे अघटन। गैस सिलिंडर फाटी 11 जन आहत होइतिबा बेले सेमानंक मध्यरु 4 जनक अवस्था गुरुतर अछंती। सूचना अनुसार गतकाली संध्या समय रोषेई चलीथिबा बेले प्रशांत कुमार बेहेरांक घरे गैस लीक होई प्रथमे निया लागिथिला। साही पड़िशा को डाकी निया लिभाइबाकू चेष्टा करिबा समय गैस सिलिंडर टी फाटी जाइथिला। एही विस्फोरण फल 10 रु अधिक लोक आहत होइछंती। सेमानंकु प्रथमे गंजाम चिकिटी मेडिकल ले भर्ती करा जाइथिबा बेले 4 जन गुरुतर को आंबुलांस जोगे ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल को पठा जाइछि। अग्निशम विभाग पहुंची निया को आयत्त करिछि। पुलिस घटनार तदंत करुछि। नंबर 6 आसुछि वर्षा। 11 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग। बदलिछि पागर मिजाज। तातीरू मिलिछि सामयिक मुक्ति। एबे स्वाभाविक तापमात्रा 5 रु 7 डिग्री रही। आज राज्यर विभिन्न जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा अलर्ट देइछि पाणीपाग विभाग। आज पाई 11टी जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी होइछि। पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर और रायगड़ा को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहि भली आसंता 11 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा संभावना रहिछि। सेहि भली 11 तारिख रो तापमात्रा पुणी 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि।
ତେବେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ପବନ ବହିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଗାଡ଼ି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତ୍ରିଚିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସେ ପଞ୍ଚମ IRBN କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର 30ଟି କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରମୋଦ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 8 ରାଉରକେଲାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, କହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏନେଇ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 9 ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରାତିରୁ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏଯାଏ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, 5ଟି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଠିକାଦାର। ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପରେ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। 5ଟି ସ୍କୁଲର କାମ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର। କାମ ସରିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଠିକାଦାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଡାହାପଡ଼ା ଚିନ୍ତାମଣି ହାଇସ୍କୁଲର। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା କ୍ଲାସରୁମକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।